ISPR का कहना था भारतीय आर्मी चीफ का बयान हकायक से नजरें चुराने और हिंदुत्व की गंदी सोच का मजहर है। ISPR की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान पहले ही तालमी सतह पर एक अहम मुल्क, एटमी ताकत और जनूबी एशिया के जोग्राफिये और तारीख का नाकाबिले इनकार हिस्सा है। भारतीय क़यादत न तो पाकिस्तान के वजूद को दिल से कबूल कर सकी और न ही 8 दिहाइयों के बाद दुरुस्त असबाक सीख सकी। ISPR का कहना था यही मुतकब्बिराना, जंगी जुनून पर मबनी और तंग नजरी पर मुश्तमिल सोच हर जनूबी एशिया को जंगों और बहरानों की तरफ धकेलती रही। ISPR ने कहा कि हकीकत यह है कि ऐसी किसी भी जगराफियाई तबाही के असरात बाहमी और मुकम्मल होंगे। पाक फौज ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी इख्तियार करना होगी। भारत का जारहाना रवैया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में नाकामी का इजहार है। अगर जल्द अमन मुआहिदा न हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा होगा, सदर ट्रंप ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के मफाद में है कि वो मुआहिदे तक पहुंचे। उधर ईरान के वज़ीर खारजा ने कहा ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नए मुज़ाकरात की ख्वाहिश के पैगामात मौसूल हुए हैं, ताहम वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद बरकरार है। अमेरिका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। अमेरिकी रुकन कांग्रेस का वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम तारीफी खत। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए मुखलिसाना तशक्कुर और दायमी कदरदानी का इजहार। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉक्स के शरीक चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना हकीकी सियासी बसीरत का सबूत है। फ्रीकैन के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर दिली मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात देर पास स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। जुल्हज्जा का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि इजलास पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कराची में तलब किया गया। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और डिस्ट्रिक्ट रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी इसी शाम अपने मुतालिका हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद होंगे। चांद की रुयत का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बाकू के दौरे पर पहुंचने के बाद मसरूफियात का आगाज। उन्होंने बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी दी, मकबरे पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ बाकू में यादगार कूचा शोहदा पर भी गयी, यादगार शोहदा पर फूल रखे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का आज़रबाईजानी शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। वफ्द के शुरा ने आज़रबाईजान की कौमी शोहदा की कुर्बानियों को सराहा। आज़रबाईजान के सफीर खिजर फरहादोफ और वफ्द के दीगर अरकान भी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के हमरा थे। टेली कम्युनिकेशन व इंफॉर्मेशन सोसाइटी के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि दूर दराज और पसमानदा इलाकों में रहने वाले शहरियों के लिए ये राब्ताकारी अब मुआश और मालूमात तक रसाई का अहम जरिया बन गई। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन कम्युनिटी और उन तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश की और कहा पाकिस्तान का टेली कम्युनिकेशन शोबा कौमी तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। माली साल 2024-25 के दौरान इस शोबे में 838 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी हुई, जबकि इसने 1075 अरब रुपए की आमदन पैदा की। सदर ने कहा आज पाकिस्तान में 205 मिलियन से ज्यादा टेलीकॉम सारिफीन और 161 मिलियन से ज्यादा ब्रॉडबैंड सारिफीन मौजूद हैं, जिन्हें फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, सबमरीन केबल सिस्टम्स और मुल्क की मोबाइल कवरेज की सहूलत हासिल है। वज़ीर आज़म ने आलमी यौम टेली मवासिलात और मालूमाती मुआशरे पर पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन के शोबे से वाबस्ता तमाम अफराद, माहिरीन, इदारों, शराकतदारों और बैनुल अक़वामी मुआविनीन को इनके पेशावराना अज़्म पर खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा हमारे कौमी विजन डिजिटल नेशन पाकिस्तान से मुकम्मल हम आहंग है। ये विजन 3 बुनियादी सतून डिजिटल मईशत, डिजिटल मुआशरा और डिजिटल हुकूमत पर मुश्तमिल है। इन्होंने कहा कि नेशनल AI पॉलिसी 2025 एक इनकलाबी इक़दाम है जो पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत के माहौलियाती निज़ाम की तरक्की की ज़ामिन है। बोले 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब और शफाफ नीलामी बिला शुबा डिजिटल पाकिस्तान की जानिब अहम संग मिल है। पाकिस्तान का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तरक्की कर रहा है। कहा सैटेलाइट कवायद ज़वाबत और फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज लाइसेंसिंग पर भी पेशरफ्त जारी है ताकि दूर दराज इलाकों तक राब्ता बढ़ाया जा सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरा पर ईरान पहुंच गए। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने मोहसिन नकवी का वालिहाना इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ, तनाज़ा के हल के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा।
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران پر امریکی حملوں کے خلاف اخلاقی موقف اختیار کرنے پر کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا شکریہ ادا کیا۔ پوپ لیو نے حملوں کے خلاف منصفانہ اور منطقی موقف اپنایا۔ یہ حملے جھوٹے بہانوں کے تحت کیے گئے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ امریکی اسرائیلی کارروائیاں جاری مذاکرات کے دوران ہوئی۔ ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیانات خطرناک اور شرمناک ہیں۔ ٹرمپ کے بیانات طاقت کے غلط تصور اور جارحانہ رویے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیاں نہ صرف ایران بلکہ عالمی قوانین کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے والے ہی ابنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال اور معاشی اثرات کے ذمہ دار ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اراوانی کا خصوصی اجلاس سے خطاب، کہا کہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں ایران کو 2 غیر قانونی جارحانہ اقدامات کا سامنا کرنا پڑا جو UN چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھے۔ اس کے اثرات فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے بعد بھی برقرار رہیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کو معاشی نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ انتخاب کی قیمت امریکی عوام کو بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کی صورت میں چکانا پڑے گی۔ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکی ٹریجری بانڈ کی شرح منافع میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مالیاتی حالات مزید سخت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 سالہ، 10 سالہ اور 30 سالہ بانڈز ییلڈز میں اضافہ قرضوں، ہاؤسنگ مارگیج اور صارفین کے قرضوں پر دباؤ بڑھا دے گا۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ اور گھریلو مالی مشکلات مزید شدت اختیار کریں گی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ یہ تمام صورتحال قابل گریز تھیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع کیے جانے کے بعد خطے میں کشیدگی اور عالمی معاشی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیل کے مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی علاقے بیت شمیس میں دفاعی تنصیب کے قریب دھماکہ، آگ کے بڑے شعلے اور دھوئیں کے بادل میلوں دور تک دکھائی دیے۔ دھماکے کے بعد فوج نے علاقے میں ہنگامی گاڑیوں کی آمد و رفت محدود کر دی، جبکہ حساس تنصیب کے اطراف سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ فیکٹری میں بھاری اور ہلکے راکٹ انجن تیار کیے جاتے ہیں، جن میں ایرو 2، ایرو 3، سلور اینکر، براک 8 اور براک MX میزائل نظام کے انجن شامل تھے۔ دھماکے کی اصل وجہ فوری طور پر سامنے نہیں آ سکی۔ بجٹ 2026-27 میں بھی غریب عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی گئی۔ حکومت نے IMF کو 860 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اقدامات کی یقین دہانی کروا دی۔ IMF کے دباؤ پر پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی بند کرنے کا بھی فیصلہ۔ نئے بجٹ کا حجم 17,000 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان۔ IMF نے GST کی مد میں بھی اضافی 2,000 ارب روپے جمع کرانے کا ٹارگیٹ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق اگلے مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 7,000 ارب، جون 2027 تک 15,267 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف متوقع۔ وزارت خزانہ اور FBR کا عوام پر 430 ارب کا اضافی بوجھ ڈالنے کا پلان۔ چاروں صوبے بھی 430 ارب کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,727 ارب روپے وصول کیے جائیں گے، جو موجودہ مالی سال سے 260 ارب روپے زیادہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں میں پاک ازبک تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ اور کثیر الجہتی امور اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ازبک وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری اور ثالثی کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ کوکین کوئین منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کیس میں اہم پیش رفت۔ ملزمہ پنکی کا 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ جوڈیشل مجسٹریٹ سینٹرل کی عدالت نے ملزمہ انمول عرف پنکی کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ دوسری جانب جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے قتل کیس میں ملزمہ پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ ملزمہ کو پیر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے ضلع جنوبی کے دیگر 13 مقدمات میں ملزمہ کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا۔ ادھر ملیر کی عدالت نے سچل تھانے کے کیس میں انمول عرف پنکی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ تفتیشی افسر سے 14 روز میں چالان طلب۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزمہ انمول عرف پنکی کی کراچی عدالت میں پیشی۔ کوکین کوئین کو چہرہ ڈھانپ کر سخت سیکیورٹی میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پنکی نے عدالت پیشی کے دوران شور شرابہ کیا اور کہا کہ مجھے 22 دن سے اٹھایا ہوا ہے، لاہور سے گرفتار کر کے وین میں لایا گیا، میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے،
पिंकी ने इल्जाम लगाया कि मुझ पर तशद्दुद भी किया गया। इस मौके पर अदालत ने मुलजिमा को यकीन दहानी कराई कि अदालत में आपको कोई हरासा नहीं कर सकता। आपका और आपके वकील का मुकम्मल मौकिफ सुना जाएगा। अनमोल उर्फ पिंकी ने अदालत में कहा, मेरे खिलाफ 20 से 25 पर्चे डाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सब कुछ कबूल करे वरना आपकी फैमिली को उठाकर ले जाएंगे। मुझ पर जोर जबरदस्ती से लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। मुलजिमा पिंकी का कहना था कि मुझसे कहा जा रहा है जो हम नाम बता रहे हैं उन सब का नाम लो। गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए अहम पेशरफ। चीन समेत आलमी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का निजाम मजीद तेज। वफाकी हुकूमत ने SIFC को बाख्तियार बनाने का फैसला कर लिया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को SIFC में जिम किया जाएगा। इंजमाम का अमल वजीर आजम शहबाज शरीफ के 23 मई को मुतवक्के दौरा चीन से कबल मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। SIFC को स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रेगुलेटरी इस्लाहात और सरमायाकारी सहूलतकारी के लिए जामे रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी, अराकीन की तादाद आईनी हद से तजावुज कर गई। 6 नए वज़रा, 4 नए मुशीरों और 8 नए मुआवने खुसूसी काबीना में शामिल। जिसके बाद काबीना का हुज्म 14 से बढ़कर 31 हो गया। आइन में वज़रा की हद 15 और मुशीरों की तादाद 5 मुकर्रर की गई है। 6 नए वज़रा में नजीर अहमद अब्बासी, शकील अहमद, मोहम्मद अदनान कादरी, मोहम्मद आरिफ अहमद जई, तारक महमूद आर्यानी शामिल। 4 नए मुशीरों में पीर मुसव्वर खान, लियाकत अली खान, हुमायूं खान और मियां मोहम्मद उमर शामिल हैं। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारोबारी मराकज अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। नोटिस में कहा गया कि बिजली की बचत के इकदाम पर बदस्तूर अमल किया जाएगा। गैर जरूरी और आराइशी रोशनियों के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। बलोचिस्तान के कारोबारी मराकज के लिए भी 1 जून तक लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। तमाम दुकानें, मॉल्स, रेस्टोरेंट और मार्केटें रात 8 बजे तक बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। दीगर इदारों में लॉकडाउन की पाबंदी बरकरार है।